हेलो एवरीवन मु सुशांत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिला माने तुमर नवम श्रेणी आग को जो वार्षिक परीक्षा है एनुअल एग्जामिनेशन से परीक्षा पाई किछि प्रश्न उत्तर आम देखी नेबा जहाँकि तुम मानक पाई बहुत हेल्पफुल हेबो। तो वीडियो को लास्ट जाए देख जमार स्किप करनी ता पूर्व चैनल नुआ थिले पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखर थे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन क्लिक करके रखिबो जहाँ फल जेकोसी नुआ वीडियो चैनल अपलोड हो सर्वप्रथमे तुम तार वीडियो नोटिफिकेशन टी पाई परिबो एवं टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि निहाती जॉइन करनेब। चलो पिला माने वीडियो को स्टार्ट करबा। देख नवम श्रेणी जोटा परीक्षा हे तुम वार्षिक परीक्षा से 50 मार्क ऑब्जेक्टिव आसो। तो आम ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर प्रश्न गुड़िक देखी नेबा एवं बहुत शीघ्र आउ बाकी सब्जेक्टर भी वीडियो तुमको मिल जाव प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन देदेवी तुम जाकि चेकआउट कर। तो देख पिला माने तुम टोटाल 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव सेक्शन रे आसीबो हला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस रहिबो। एठे पहिछि कहार छाती तले बसी कवि निजर कैशोर्य समय कटाइथिले बाड़ी आंब गछ आखु कियारी गाँ बरगछ ना सालबण। तो पिला माने कमेंट करिवो एठी केवल तुमको प्रश्न देखा मिलिबो यार आंसर वीडियो टी तुमको दरकार ताल निहाती मते कहिबो कमेंट सेक्शन रे आउ यार उत्तर देबा तुम चेष्टा करो प्रैक्टिस करो जहाँ फल गुडी तुम भल स्कोर करि परिबो हैला। तापर रही 2 नंबर देखा खंडायत बधू कौन बजाई ता स्वामी को समर प्रांगण को पठाई थाए शंख बी घंट सी रणसिंगा ना डी ढोल। तापर पिला माने 3 नंबर देखा मनीषर संतक भाव में कवि क्या विवेचना करिसंती लंगल माटी शगड़ ना धान खेत। तो उत्तर निहाती कमेंट करिवो पिला माने जो मन जानिछो प्रैक्टिस करनियो हला। 4 नंबर क्यों कथा भूली समस्ते गोपबंधु मर शरीर को सम्मान जणाइबा पई कवि निवेदन करिसंती धर्म जाति क्षुद्रता ना दुख। तर 5 नंबर देखिबा वीर माटी बुकु तले कौन धरी पड़ी रही वीरगाथा कोयला सुना ना दुख। 6 नंबर देखिबा कवि एही पृथ्वी को कहार भुवन बोली दर्शाइछंती कर्मर धर्मर शांतिर अहिंसार। 7 नंबर पिला माने हे मोर कलम कवितारे कवि क्या अल्लिक बोली कहिसंती कलम को धरणी को विद्या को जस को। 8 नंबर तापर देखिबा कल कारखाना आकाश को कौन छाड़ुछंती पानी धूली धुआं ना विष। 9 नंबर गवाक्ष पुड़ा धरी ठूल हेबा पई कवि क्यों मानकु कहिसंती ब्राह्मण मानकु कुलबधू मानकु कृषक मानकु ना सनातनी मानकु। तापर 10 नंबर देखिबा पद्म सूर्य को किपरि चाहि थाए हस हस बदन रे सरल रेखारे दुखरे ना मलिन मुखरे। तो पिला माने एते दिन हला वीडियोटा आसु नथिला मो चैनल रे काहे कि ना पिला माने मो देहटा खराब थिला जानि परथिबो मो वॉइस भी गुडे अलगा भली लागुथिबो त मानंगो तो ठंडा हेकि ज्वर हो जाइतिला दैट्स व्हाई वीडियोटी आसीबारे डेरी होतिला एबे रेगुलारली तमरो वीडियो गुडी को आसीबो हैला। तापर देखो एटे तमरो कोन कहिछि साहित्य दर्पण रचयिता किए धनंजय भंज विश्वनाथ कविराज ब्रजनाथ बड़जेना ना भूपति पंडित। तापर 12 नंबर हैला भारतीय परंपरार आदर्श कौन अहिंसा सेवा शक्ति और ज्ञानर समन्वय ना दया और क्षमा। तब 13 नंबर देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी उपेन्द्र भंजक रचना नुहे रसिक हारावली कला कौतुक सुभद्रा परिणय दिग्ध चिंतामणि। कमेंट निहाती करिवे। 14 नंबर स्वाधीनता प्राप्ति परे केते ख्रीष्टाब्द रे अर्थनैतिक योजना आरंभ हैला 1951 1956 1948 ना 1950। 15 नंबर क्यों बंधु प्रकृत बंधु पदवाच्य सग्रुत बंधु अफल पेप्सु बंधु समकर्मा बंधु ना समधर्मी बंधु। 16 नंबर शिशुगीत एक कौन मृगतृष्णा मनोरंजन ख्याल ना मजा गीत। 17 नंबर क्यों शासनर गौरव न थाए शिक्षित प्रजा मानक शासन रे अशिक्षित प्रजापुंजर शासन रे ना धार्मिक व्यक्ति शासन रे ना दुर्बल व्यक्ति शासन रे। 18 नंबर देखिबा दरिद्र कुटीर बड़ निधि किए धन सम्मान विद्या ना पिला। 19 नंबर
ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି? ଶକ୍ତିକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ନା ଧର୍ମକୁ? 20 ନମ୍ବର କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ସମତରଙ୍ଗ, ଚତୁର୍ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଡିମିରୁ ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ପୂଜା ଛୁଟିରେ କେଉଁଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଗୌହାଟୀ, ଡେରାଡୁନ୍ ନା ଗୋଆ? 22 ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସୋମନାଥ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ହେମମାଳା ନା ବିଜୟ? 23 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ିବାରେ ବୁଢ଼ାର କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା? 50, 60, 40 ନା 20? 24 ନମ୍ବର ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଥିଲା? ଡ୍ରୟାର ଚେଷ୍ଟ, ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ, ଚାବିନେନ୍ଥା ନା ସନନ୍ଦ ପତ୍ର? 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲେଖକଙ୍କ ହାତକୁ କ'ଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ? ଫୁଲ ତୋଳା, ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍? 26 ନମ୍ବର ମଞ୍ଜୁର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ଲେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ରୋଗରେ ନା ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ? 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସୁମିତ୍ରା ବିମଲ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ? ଚାବି, ଚଷମା, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନା ଛତା? ଏଣ୍ଡୁଅ ଧାଉଡ଼ି ସିଜୁବୁଦା ମୂଲ ଯାଏ ସିନା ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ବନମାଳୀ, ବୁଢ଼ୀ, ରଘୁନାଥ ନା ଦଳବେହେରା? ତାପରେ ଦେଖିବା 38 ନମ୍ବର ହରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁଠିକି ଏଡିଏମ୍ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା? ତାପରେ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର ଦଳବେହେରା ବନ ପଥରେ ଧୂନି ଜାଲି ବସିଥିବା ବେଳେ ଦୂରରୁ କି ଶବ୍ଦ ହେଲା? ବାଘ ଗର୍ଜନ, କୁକୁର ଭୁକିବା, ପକ୍ଷୀ ଡାକ ନା ବନ୍ଧୁକ? 31 ନମ୍ବର କରଜ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ଜାବନିକ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ? ତାପରେ ରହିଲା 32 ନମ୍ବର ସୁଚରିତ୍ର ଏହାର ଗଠନ ରୀତି କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ନିହାତି ଯେଉଁଟା ବି ଅପସନ୍ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। 33 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଶ୍ରୀମାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଗୁଣୀ? 34 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଫୁଲ ଏହା ଏକ କି ଲିଙ୍ଗ? ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ନା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ? 35 ନମ୍ବର ମରାମରି ଏହା କି ସମାସ ଅଟେ? କର୍ମଧାରୟ, ଦ୍ୱିଗୁ, ତତ୍ପୁରୁଷ ନା ବହୁବ୍ରୀହି? 36 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପଟ୍ ଯୋଗ ଡେସ୍କ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଠ୍ୟ, ଅ, ଜ, ୟ ନା ତ? ଉତ୍କୁତ ଅ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଉତ୍କୋଚ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ଉତ୍କଳ ନା ଉତ୍କର୍ଷ? 38 ନମ୍ବର ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ କି ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ନା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ? 48 ନମ୍ବର ପୁରସ୍କାର ଏହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁ ଯୋଗକାର, ପୁର ଯୋଗସ୍କାର ନା ପୁରଃ ଯୋଗକାର ନା ପୁରଃ ଯୋଗସ୍କାର? 40 ନମ୍ବର ସର୍ପ ଏହି ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁଟି କ'ଣ? ଶ୍ରୁପ, ଶ୍ରପ, ଶ୍ରୁ ନା ସ? ଶୈଶବ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ ନା ସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ? 42 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ତଦ୍ଧିତ ପଦ? ତ୍ୟାଗ, ମାଘ, ଭୋଜନ ନା ସଂସାର? 43 ନମ୍ବର ଜଗତ ଯୋଗ ମୋହନ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଗମୋହନ, ଜଗତମୋହନ, ଜଗନ୍ମୋହନ ନା ଜଗନ୍ମୋହନ? 44 ନମ୍ବର ପ୍ରତିକୂଲ ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ? ସବୁ କୂଲ, ଏ କୂଲ ଓ ସେ କୂଲ,
ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କୂଳର ବିପରୀତ। 45 ନମ୍ବର ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜିଗୀଷା, ଜିଗ୍ମିଷା, ବୁଭୁକ୍ଷା ନା ଜିଜ୍ଞାସା। ସେମିତି 46 ନମ୍ବର ଆତିଶଯ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ? ଣିଚ୍, ୟକ୍, ତବ୍ୟ ନା ଜ। 47 ନମ୍ବର ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଳି ବତି ଜଳିଲାଣି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଟା? ଘରେ ଘରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବିପ୍ସାର୍ଥ ସପ୍ତମୀ ନା ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ନା ବିପାଶାର୍ଥେ ଦ୍ୱିତୀୟା ନା ତୁଳନାର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା। 48 ନମ୍ବର ସେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ପରିଶ୍ରମରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଅଟେ? ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ରୂପକ ସମ୍ବନ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ। 49 ନମ୍ବର ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଦ୍ୱିତୀୟା ନା ପ୍ରଥମା। 50 ନମ୍ବର ମା କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ଏଠାରେ କନ୍ଥାବାଲା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରକ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, କର୍ତ୍ତା କାରକ ନା କର୍ମ କାରକ ନା ଅପାଦାନ କାରକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା 50ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ତ এই কোশ্ଚିনটি ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଦେବ। ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ସେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟିଭର ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଦରକାର ଦେନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଜାଣିପାରୁଛ ମୋ ଭଏସ୍ଟି କେମିତି ହେଉଛି, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ତ ସେଇ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ଯଦି ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।